କେନାଲର ପାଣିଥି ଘାଇ ବନି ନସ୍କାନ ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର 40 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଧାନ ଉଜଡ଼ି ଗଲା ଚାଷ ଚାଷୀର ଆଖିନୁ ବୋହି ଯାଉଛେ ଲହୁର ଧାର କୁହାଯାଇସି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର ହେଲେ ସତ୍ତି ଦେଖବାକେ ଗଲେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ ଚାଷୀ କାଣା ସତ୍ତି ଖୁସି ହିଁ ପାରସି କାଏ କେବେ ମର୍ଡିଥି ତ କେବେ ବନ୍ୟାର ଝାଁସ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଚାପି ହେଇଯାଇସି जे दुनिया के आहार जगौछे से केबे निजर परिश्रम प्रकृत मूल्य पाई नहीं पारबार। बलांगीर जिला टिटलागढ़ ब्लॉक सुड्डा पंचायत मोगारे चाषी मानकर 40 एकरु अधिका चाष नस्कान हो जाइछे। बनी थिबार तिखाली डैम रो प्रोजेक्ट केनाल ले बहुत जोर रे पानी आसुछे फिर लगातार वर्षा आर ठिकादार मानकर केनाल बनाबार थी अवहेला जगु आज मोगार चाषी मानकर 40 एकरु अधिका धान नस्कान हो जाइछे। ते ब्लॉक प्रशासन जिला प्रशासन तथा ओडिशा सरकार क्षतिपूरण देवा साए तथा केनाल मरामती जल्दी करा जाऊ बोली चाषी माने दाबी करुछन।